mga uno, pag pumalo ka ng uno, ang i-apply ko sa'yo, yung entry ng tersa sirada. Yan. Kung paano siya i-apply. Application to para sa uno lang, dito sa uno, dito sa uno. Yan sa parang uno. Sige, 1. Oh. Pari mo, nasa attack zone to, di ba? Yan. Ngayon, mag-change foot ka para sa strong position ka, strong hold position. Tsaka mo ngayon, i-apply yung tatlo. Tercia, sirada, cruz, abierta. Tercia, sirada, cruz, pasilagan. Tercia, sirada, cruz, close. Tumba. Yan. Naka-open position ako. Bahala ka kung saan mo ano. O, di ba sa tuhod? O, etong entry niyan, black. O, tapos, tapping. Back to position, change foot. Execute. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, close. Tumba. Yung tatlo ulit. O. Magsasaksa ka. Ito naman yung, kahit na naka-open position ako, pero kung tutusin yung iba, naka-close position. Kahit naka-open position ako, okay lang sa akin yun. O, saksak. O, black. With pari. Back to strong position, change foot. Application, apply, tercia, sirada, cruz. Abierta. Tercia, sirada, cruz, pasilagan. Tercia, sirada, cruz, sarado, tumba. O, ano ba? Sumaksa ka. Abdominal, saksak. Abdominal. O, nakaganito ka. O, tingnan mo. Ito yung enter. Entry niya. O, hindi nakaiwas na, di ba? Back to strong position. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, close. Tumba. Yun lang yung gamit mo. Saksak dito. O. Sigita konti. Sigita palibot. Follow up ng tersa sirada. Ng sirada. O. Diba? Tinlos ko na. Pwede kong gano'n yan. Kasi nasa attack zone kayo. Gagawin mo ka rin. Balik sa dati. Yun yung entry niya. O. Application ulit. O. Change foot. Back to strong position. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo, apat. 1, 2, 3, 4, 5. Yun lang yung gamo. Dito. Halimbawa, naka-open position ako. Tataga ka dito, di ba? Kalimitan kasi, naka-close